Il s'agit d'un droit essentiel, utiliser sa langue, communiquer avec sa langue et échanger avec les autres dans sa langue et la préserver. Maintenant, c'est un droit qui est reconnu partout, d'apprendre à l'école dans sa langue maternelle. Il se trouve que la langue maternelle d'une grande partie des Marocains, c'est la langue amazigh. Et il y a des gens qui ont la langue darija et d'autres qui ont d'autres langues. C'est-à-dire que la diversité est là. Seulement, on vient de la reconnaître sur le plan officiel. C'est pendant longtemps, on a voulu plaquer une identité qui était complètement étrangère aux Marocains. Et on considérait qu'il n'y avait que des gens qui parlaient l'arabe classique, un arabe classique que personne n'a jamais parlé dans le monde. C'est un arabe qui a été construit par des intellectuels et ce n'est pas la pratique des gens. Il était à la limite pratiqué par quelques poètes, mais pas par la population. Les populations ont toujours pratiqué des langues assez lointaines qui pourrait être dérivé de l'arabe classique. En Afrique du Nord, il y a la langue amazigh, c'est la langue maternelle d'une partie des Marocains. On n'a pas voulu la reconnaître pendant longtemps. Maintenant, elle est reconnue officiellement. Il s'agit de mettre cela en application sur le plan pratique. فيما يخص حقوق الثقافية واللغوية بالمغرب يمكننا أن نحيل على التجارب الدولية ماشي الناجحة ولكن ما يسمى في الأدبيات بالبنش مارك. والتجارب الدولية تعتمد على مبدأين، مبدأ الترابية ومبدأ الشخصانية. ما هي فحوى مبدأ الترابية؟ مبدأ الترابية يقول ما هو كالتالي: ما فحواه أن التراب هو الذي يحدد اللغة والثقافة، وهذا عندنا نماذج سويسرا كذلك إسبانيا إلى آخره. هذه ما يسمى بالترابية الثقافية، لا تيريتورياليزاسيون كولتوريل. هناك المبدأ الثاني هو مبدأ الشخصانية، وهو نموذج كندا، أي أن الشخص هو الذي يفرض لغته على الدولة. مثالا إذا خاطب المتلقي الفرنسي وجب على المتلقي أن يجيب. كيف يمكن ملائمة هذه المبدأين في الحالة المغربية؟ في الدستور ديالنا نحن انتقلنا من دولة أحادية اللغة إلى دولة ثنائية اللغة الرسمية فيها الأمازيغية والعربية. إذن في هذه الحالة هل المغرب سينحو منح الترابية أم منح الشخصانية؟ الدستور ديالنا واضح، اللغتين الرسميين للبلاد هما الأمازيغية والعربية. دستور واضح كذلك في إطار إيكولوجيا لغوية يقترح إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية من أجل الحفاظ وتثمين وتطوير التعبيرات الجهوية. إذا نحن في إطار منسجم بين الشخصانية والترابية. إذا الآن لتفعيل هذه المقتضيات اللي هي تنسجم مع النموذج المغربي، كيف يمكن المرور من الدستورة إلى المؤسسة؟ أي أن الفضاء العمومي سيتحول إلى فضاء عمومي ذو هوية لغوية ثنائية، أي جميع الإشارات جميع ما يكتب هو باللغة العربية والأمازيغية من خلال حرف التفيناغ.